Halo guys, jadi kita lagi mau ke Bali. Ini tur pertama kita. Ada jadi di Bali nih, PP jadi. Iya, kita pergi saja makan nasi tempong terus pulang. Pulang ya guys ya. Oke. Jangan lupa ikuti vlog. Beda kami. mau sana. Oh di situ kah? Jangan lupa ikuti vlog kami guys. Cikedot. Ini sudah ngantuk guys, tapi kita paksa karena kita mau flight ke Bali. Aduh. Tanpa bawa apa-apa kita guys Iya ya. guys. Modal nyawa. Nanti kita beli bajunya di sana aja. Di sana aja beli baju guys. Karena baju di sana murah-murah. Iya. Ayo maka lagi beli yang guys. Beli apa? Beli yang jogger, sandal jogger kayak ini. Yang ku pakai kan. Karena cok. Bawa parfum. Karena muka lagi kesini cok. Kapan? Kapan terakhir ku beli? 2012. Ih, sih, sudah. Bye bye.